أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا ولقد كذبوا من بعد الذكر أننا الأرض يرثها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله والأرض وما
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मेरे ख्याल में जितने सोते आका तेरे मकाम मरते से छोटे और मेरी मेहमानों ने पढ़ना तो ये आगे आ जाते हैं, बड़े तो बच्चे बुजुर्ग भी जवान नजर आते हैं, सामने आ जाते हैं, पंडाल में बड़ा नजर आता है। एक मैं